ना ना रॉंग. बट यू आर डुईंग अन अनफेअर फ्लोर मॅनेजमेंट वेअर तुम्ही तांकां कमी उलोवपा टायम Floor management. तांगेले कॉलिंग अटेन्शन गृहीत धरनात, हाफ एन अवर डिस्कशन गृहीत धरनात. सो दे आर सेइंग यू आर ट्रायंग टू मजल देअर वॉइस अँड दे आर रिएक्टिंग बाय प्रोटेस्टिंग इन द वेल. No, wrong. See, I agree with you totally. after question That is- hour. that is No, what but your argument is. Dusri gosh. But Maka sir, Right. see today question hour is a very important hour in the full day of the house. If you are disrupting that only, where is the question where you want to ask? But you got after that hour, you have got a full assembly to disrupt. You disrupt. Who you cannot call. Don't disrupt question hour. Is there any reason that you cannot go in the well of a house after that? Jenna, you can. But you have asked questions. You reply game मरे सर के पूरे. बाकी तू satisfied जाना तू was मरे after 1 hour you go and कर बस करना कर. but त्यांचे intention किती आहे? Don't disrupt question hour. Yes, that is a very important hour of the house. ना माझो मुद्दो एकूच हा जेन्ना सरकार योग्य तरेचे उत्तरां दिना आमकां जाय तशे सबस्टॅन्शिएट करिना ते बीच क्लिनिंगा सीएजीचो ऑब्झर्वेशन बी हा ह्या सगळ्या गोष्टीचे जेन्ना पहिले आशिल्ले ना ना जेन्ना सरकार जेन्ना आमकां योग्य तरेचे उत्तरां गावना हे आमची एक जबाबदारी आहे विरोधी पक्ष म्हणून ह्या विशयाचे सबस्टॅन्टिटिव्ह आन्सर सरकार कडल्यान व्हेरी गुड. आणि जेन्ना दिना क्वेश्चनावर मांडून ना ही प्रथा सगळीकडे चल्ल्या आणि हे जेन्ना क्वेश्चन आमी मांडटा आणि आमची जबाबदारी आमचे फ्लोर मॅनेजमेंटच्या माध्यमांतल्यान आमी जेन्ना ठरयले की आमी सगळे एकत्र येवया कारण आमी जर प्रश्न ह्या तरेचे केन्ना केन्ना कितें आसता ते लॉट सिस्टम जाता and वेगवेगळे भलतेच क्वेश्चन येता म्हणून आमी जेन्ना एकत्र आयले रायट फ्रॉम फ्रेमिंग द क्वेश्चन रायट फ्रॉम फ्रेमिंग द क्वेश्चन्स रायट फ्रॉम डिसायडिंग वॉट आर स्ट्रॅटेजी टू बी आय थिंक इट इज अ गुड सायन्स and government should be prepared for it. Government has got more than 26 MLAs on their side. आम्ही असा 9, 10, 11 आमदार 12, 13 तो आमचो संख्या असा ना ते फुडें फुडें वाडत गेले म्हणजे तुमचे तोंडार साखर पडल्यार बरें म्हणटा पण मेन म्हणजे मुद्दो इतलोच हा की जेन्ना आमी फ्लोर मॅनेजमेंट करता आनी आमी ठरयता की हो इश्यू आसा हो सेन्सिटीव इश्यू आसा आमदारांक दिसता की हो विशयाचेर म्हाका हेल्थाचो लागता आनी कोणाक आनी खंयचो विशय लागता ह्या विशयाचेर जे योग्य उत्तर गावना आमी आमचे फ्लोर मॅनेजमेंट अनुसार आमी पावलां घेतले विच इज अलाउड विदिन द डेमोक्रेटिक. एक गजाल जाणवता की फर्स्ट टाइम दिस इज बीन अ व्हेरी वेल कोऑर्डिनेटेड. इवन ताणी म्हणटा तशें फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन्साच्या टायमार ताणी डिसायड केला की कोण खंयचो विशय टॅकल करतलो, कोण खंयच्या विशयाचे भर घेतलो, कोण खंयच्या विशयाचो अभ्यास करतलो. फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर गेटिंग एन कोऑर्डिनेटेड इंटिग्रेटेड ऑपोजिशन. काय ना हांव तुका हांव आयचे क्वेश्चन सांगता. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन. हय. सेकंड क्वेश्चन बीच क्लिनिंग, फोर्थ क्वेश्चन पोतून रेजनाचो बीच क्लिनिंग सेम क्वेश्चन. That's a very good strategy. But you can't escape that topic. But तसे तू समझो ना how you can call full management, how they can say that it is our strategy. Anything if we want floor issue management come आता की सांगला we sit and discuss which questions we will put. No, that's our flow. But you mean to say that you put the same question again? We have to. That is not a question. When you have put, you can put sub questions in the main question. He put a fourth question on beach cleaning again by Pramod. So how you can say that we are sitting together? They don't know now. He is just making a statement. किती करता की आज किती तरी त्यांचे झाले कसे दिसता म्हणून तो म्हणता. पण हांव तुका सांगता if it is a floor management then as he said rightly said that they would have sat together and put questions. No repeat questions would have come. Okay. वो रिपीट क्वेश्चनचो प्रश्न ना वो प्रश्न आसा वो बॅलेटचो सिस्टम जो आहा आनी केन्ना केन्ना आमकां एक विशय येवंक जाय तो एक मनीस घालू शकता काय 10 लोक घालू शकता म्हणजे कोणाचो तरीचे नंबर येतलो. आणि दुसरी गोष्ट हो 1 नंबर आयला आणि 4 नंबर आयला जे माय कलीग निलेश म्हणटा ते 4 नंबर आयला तो योगान 4 नंबर आयला कदाचित एकूच येऊ शकता सो 1-14 येवपाचो. येता प्रश्न खंयचे 1 ते 4 केन्ना केन्ना 3 चेर बंद जाता केन्ना केन्ना 4 चेर बंद जाता फुडें वचना क्वेश्चन. आनी ही आमची स्ट्रॅटेजी आमी सरकाराक बरें शिकल्या गेल्या 4 वर्सां कशें आमकां घुसपयता कशें आमकां अलाव करिना उलोवपाक. अचानक जेन्ना सेन्सिटीव्ह इश्यू जाता आनी मंत्र्याक उत्तर दिवंक शकना विरोधी पक्षाचे 10 आमदार उबे रावता आनी बॉब मारत सुट्टा ह्या तरेच्या गोष्टी आमी पळयल्ले आसा. आमी आतां जेन्ना आवाज वयर काडटा आनी मुख्यमंत्री उत्तर दिवंक शकना हेजो अर्थ एकूच जालो की सबस्टॅन्शिव्ह मॅटर ना मुख्यमंत्री कडेन आनी मुख्यमंत्री ह्या विशयाचेर काय उलोवंक शकना. एक्चुअली म्हाका तरी दिसता की जेन्ना ही परिस्थिती येता ऑपोजिशन
सरकार शूड वेलकम, दे शूड नॉट टेक इट नेगेटिव्हली. आम्ही ॲज वेलाकडे गेले, आम्ही काय मस्ती करूंक ना, वेलाकडे गेले, हाऊस वॉज एज्युन, इट्स अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. दिल्ली जायना, जेन्ना भारतीय जनता पक्ष जेन्ना विरोधी पक्षान दिल्ली आशिल्ली तेन्ना चड आनी चड डिस्ट्रप्शन त्यांनीच केल्लें आसा. हेजो उदाहरण आसा आनी टीव्हीचेर रेकॉर्डेड आसा. तुम्ही बी पळयता, तुम्ही बी गोंयाच्या राजकारणात सगळे पळयल्ले आसा की फाटल्या असेंब्लीन कितें जातालें आनी ह्या असेंब्लीन कितें जाता. आमी आतां जेन्ना थंड बसता, विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्ष म्हणटा ऑपोजिशन न्हिदल्या म्हणून, आतां जेन्ना आमी जागे जाल्या तेन्ना म्हणटा की हे चड जागे जाले म्हणून, आनी सुस्त जावना. आमी जागे जाल्या आनी जागे रावतले. एक गजाल जाणवता, आज जेन्ना तुम्ही सगळे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट केला, यू क्रिएटेड दॅट बज. एक वायट दिसता की फाटली 3 वर्सां किंवा 4 वर्सां हे एफर्ट्स तुमचे कडच्यान एज ओपोजिशन जावपाक जाय आशिल्ले जाल्यार त्या सरकाराक तुम्ही चड धारेर धरपाक शकता आशिल्ले. इट्स नॉट टू लेट बट यू आर लेट. यू एग्री विथ दॅट? म्हणूनच म्हणटा की खंय ना खंय सगळे आमदार एकत्र येवपाची गरज आसा विरोधी पक्षाचे, आणि खंय ना खंय एका फोरमार येवन आमी कंबायन क्वेश्चनचो प्रश्न ना, पण एकत्र येवन वेगवेगळे विशयाचेर कशें हँडल करप, एक मॅच्युरिटीन हँडल करपाची गरज आसा. आनी आमी जो कायदो आनी जो नियम आसा हावजाचो, त्या नियमा भितर आमी काम करूं शकता. गोईंग टू द वेल ऑफ द हावस इज नॉट अ क्रायम. The speaker can adjourn the house. He has adjourned the house twice today, and then we have come back for the business of the house. पण व्यवस्थितपणे आम्ही जे कितें आमचे आमकां आमी एकमेकाकडे चर्चा करता, खंय ना खंय ही चर्चा पयलीं जायनासली आनी आयज चर्चा प्रत्येक विशयाचेर जाता. ही बरी गोष्ट. आनी ऑपोजिशन गोंयच्या लोकांक बी जाय की ऑपोजिशन एक बरें एक स्ट्रॉंग ऑपोजिशन जाय जे सरकाराक प्रश्न विचारूं शकता आनी सरकार कडल्यान उत्तर घेवं शकता. एक गजाल आनी ज्या दिसाक तुवें तो फोटो पळयलो, ऑल ऑफ दम मिन्स विश्वजीत राणे, बाबूश वंसराज, विजय, रोहन, नरेश, रेजिनाल्ड, इट लुक्स अ व्हेरी फॉर्मिडेबल लाइन अप एज ओपोजिशन. इफ दे डिसाइड सिरियसली टू कोऑर्डिनेट थिंग्स विदिन ईच अदर, it can seriously create a problem for you. हे जे महागठबंधन या असेंब्ली सेशना पुरती जाला, you feel threatened by that? How big is that threat? If you ask me personally, I welcome this. They should all come together. I am telling you, even फुडले असेंब्लीन त्यांनी सगळे एकठांय येवन आमचेकडे येवपाक जाय. But that is not the issue. Issue is कितें म्हाका सांग, ते ऑपोजिशन केन्ना आशिल्ले? Just now, the start of the debate, I have told you, they were together only. They were on different platforms. They were independents, but they were of the same party. Because they did not get that Congress ticket, they contested independent, they won. So that was together. Now, number one. There is nothing new. There is nothing new. There is nothing new. Number one. Number two, म्हाका दिसता विश्वजीत बाबाचे कशे काँग्रेसीक लिंक आसा तशेंच तुजो विजयाचे लिंक आसा. तो ही वॉज इन द काँग्रेस फॉर ऑल दीस डोंकीज इयर्स. सो इशू इज नॉट देयर. सो वॉट आय एम ट्रायंग टू से, they have come together. They want people's voice to be a very good decision. But leave that question hour. No, you got a full assembly after that. You disrupt, prove your point that you were not given. But let the question hour happen. Let people see what questions were there, how the Sarkar will answer. आता आज ताणी ही स्ट्रॅटेजी केली, फाल्यां ते परत ही स्ट्रॅटेजी करपाक शकतात, परत करपाक शकतात. What is going Delhi what is going to be your response? See, our response, it is a loss to them. See today, assembly is a place where they can put their voice. Now they have put their voice. No, now you mean to say that when the question was asked, they did not get, they felt that they could not answer, they did not get a Sarko answer, so they went to the well of the house. Point proved. 10 minutes adjourned zale. Pottun helo. They should have started because they proved that okay, you have not given a proper answer, you disrupted, आणि पोत्तून तुम्ही 10 मिनिटाचा गॅप घेता आणि दुसरा क्वेश्चन घेवपाक चाललो. पोत्तून त्याच क्वेश्चनाचेर त्याने 10 मिनिटां मागीर एजंट जाले. Who was at a loss? They were at a loss. The people who are waiting to see what are the other questions, they are at a loss. So you mean to say only beach cleaning of Goa is the only subject matters to them? That is my question to them. एकदा तुम्ही पॉइंट केलो पुरो आशिल्ले, परत कित्याक जेन्ना खंय तरी आमकां विरोधी पक्षाक दिसता की खंय ना खंय आमकां कितें तरी गडबड घोटाळा जाल्लो आसा आनी ह्या घोटाळ्याचो आमकां उत्तर गावना, तर विरोधी पक्षाची जबाबदारी आसा थंयच्यान सरकारा कडल्यान उत्तरां घेवपाक. आनी जेन्ना खंयच्या आमदाराक दिसता की खंय ना खंय उत्तर गावंक जाय, आमी जेन्ना फ्लोर मॅनेजमेंटचो उल्लेख करता, आमी जेन्ना म्हणटा आमी एकत्र आसा, आमकां त्या विधायक MLAक आमी सपोर्ट करूंक जाय जेन्ना तो प्रश्न विचारता. प्रश्न एकट्याचो न्हू, एकट्याचो प्रश्नाचो न्हू, प्रश्न आसा तेणी विशय मांडलेलो आसा, आमी सगळे तेज्या वांगडा त्या विशयाचेर आसा. आनी दुसरी गोश्ट कितें आसा की जाय ते प्रश्न विचारल्या, तुमी म्हणटा एक प्रश्न, आतां रोज एक प्रश्न आसा, खंय ना खंय कितें खंय ना खंय चड खर्च सरकाराचे जाल्ले आसा. ह्यो प्रश्न आयल्या, येतले, फाल्यां बी येतलो प्रश्न, परवा बी प्रश्न येतलो. आरोग्य क्षेत्राचे जायते प्रश्न आमी मांडल्या. आरोग्य क्षेत्र काल एक भुरगो आशिल्लो, ही वॉज गॅस्पिंग फॉर ब्रेथ.
I had to phone the head of department personally to see that oxygen is provided to him and then get him into the CCU till 12 o'clock in the night I was awake. काल एक प्राची चोपडेकर म्हणून तिजो her husband got a heart attack at 37-year-old boy. He was not even attended to by anybody in the हे तरेतरेचे विशय जे आरोग्य क्षेत्र 108 काबार केली या लोकांनी 108 चे सगळे एक लाईफ सेव्हिंग इनिशिएटिव्ह आम्ही चालू केले ते खंयचेच प्रश्न येवंक ना आम्ही ठरू शकता विरोधक म्हणून की बाबा हो प्रश्न आयला आयज आम्ही या प्रश्नाक आम्ही तेको दितले फाल्यां जर दुसरो प्रश्न आयला आम्ही आमचे दोन आम्ही सॅक्रिफायस करून तिसऱ्या प्रश्नाक दितले. Point is you are making a point. We will make a point. You are saying that if you are not going to allow healthy debate, you will healthy have debate to, चो प्रश्न the government will have to हेल्दी डिबेट प्रमोद हेल्दी डिबेटचो प्रश्न केन्ना येता जर सरकारान सांगले तुम्ही म्हणटाने क्वेश्चनार जावंक जाय बीच क्लिनिंगचे अर्दे वराचे डिस्कशन घेवपाक कित्याक फुडें फाटी करता सभापती तुम्ही सरकारान मान्य करूंक जाय की बाबा स्पीकराक सांगून तुम्ही तुमचो स्पीकर आसा तुम्ही सांगून स्पीकर सभापती मान्य सभापतीक तुम्ही एक अर्द्या वराचो डिस्कशन घेवचो तुम्ही बाब निलेशान सांगले आपण कोणाकडेय चर्चा करू शकता निश्चित करचे हाफ एन आवर डिस्कशन दिया जाय ते उलयात क्वेश्चनार चालू उरतलो आज फाल्यां जर खंयचो विशय आयलो आमी जर अर्द्या वर फाल्यां डिस्कशन मागले तुम्ही डिस्कशन दियात हेल्थाचेर डिस्कशन दियात 108 डिस्कशन सरकार दिना आणि सरकार फाट फिरयता सगळे विशयचेर आता बाब निलेश इज माय फ्रेंड निलेशान आताच सांगला की आपण खंयच्याय आमदार कडेन चॅलेंज करून उलोवंक शकता की बीच क्लिनिंगाचेर मागीर अर्देवर डिस्कशन दियात. बरें हांव डिबेट ऑर्गनायज करतलो तूं येतलो रोहना काडटलो पूण तुम्ही विधानसभेक अर्दवर डिस्कशन कित्याक दिना विधानसभेत पळय बस ना विधानसभेनूच दिवपाचे आमच्या लोकांक कळूंक जाय डिसायडिंग ऑथॉरिटी इफ आय वाज आस्क्ड आय वुड हॅव टोल्ड फाल्यां सांगता ना तुम्ही सांगूंक जाय सत्ताधारी पक्ष सांगूंक जाय सी टुडे माय हाऊस इज ओपन म्हणजे माझे मन आसा ते ओपन यू शुड हॅव डिस्कशन इन हाऊस दॅट इज वाय दिस हाऊस इज देयर हांव सद्दांच बॉम्ब मारता स्पीकराक सांगता वाय यू टू फिनिश एट 6 o'clock यू कंटिन्यू टिल 9 o'clock 10 o'clock लेट एवरीबडी हॅव देयर व्ह्यूज आय हॅव नो प्रॉब्लम but if government has to face whether it is right or wrong it is the people who will decide. Now आता रोहन and question मानलेली आणि कसली question मानलेली if government cannot answer those questions then people have to ask the question no doubt about it. There is no shying away if you ask there is no shying away. There is no shying, there should be no shying away when the government is correct why there should be shying away. हांव टायम सोंपला इतल्यान आता एक गजाल हांवें सुरवातीक म्हणिल्ली आणि म्हाका खरेंच लक्षात आशिल्लें की हांव लास्ट त्याच मुद्द्याचेर पावतलो म्हणून इट लुक्स लायक सम ऑफ द MLAs इन द BJP कॅन डिफेंड दीस गव्हर्नमेंट बेटर दॅन द ट्रेजरी बेंचीस आणि ऑब्वियसली निलेश काब्राल इज वन ऑफ दोज. आम्ही डिबेट बीच क्लिनिंग समाजाचे निश्चित ऑर्गनायज करतले पण जशी विश्वजीत बाबान सांगला ज्यो गजालींचेर दूध का दूध पानी का पानी जावपाक शकतात अशा हांचेर जर असेंब्ली भितर डिस्कशन करपाक दिलें हाफ एन अवर डिस्कशन दिली जाल्यार गोंयकारां मुखार सत्य बरे भशेन वतलें ती अनहेल्दी जावची न्ही विधानसभा इतली सगळ्यांची इच्छा आसा. एक मुद्दो आसा ऑपोजिशनाचो की इफ यू आर नॉट अलाविंग हेल्दी डिबेट्स देन द गव्हर्नमेंट वील हॅव टू सफर अनहेल्दी डिसरप्शन्स. हे अनहेल्दीनेस खंयच येवचो न्ही. लेट इट रिमेन टू हेल्दी डिबेट्स लेट इट रिमेन टू हेल्दी पॉलिटिकल डिस्कोर्स. ह्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिसाक इतलेच मागून हांव थांबता. तुम्ही आयले इतली बरीशी मतां मारली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.